हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज चलतु बनैबा मैंगो आइसक्रीम। प्रथम आम गुड़ी को काटी नेबा। आम रोसई घरे थिबा किछि अल्प सामग्री रे मैंगो आइसक्रीम बनेछि। सबु आम गुड़ी को काटी नउछि। Had a dream I was water just flowing through space till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were unfamiliar. आंबो गोटा सरीगला। एबे आंबो गुडी को ग्राइंडर कप रे दे देबा। While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a vibe in my soul. एबे मु तीन उठा चीनी नि जाउची। Let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean on fact. तापरे अल्प किछि खीर नउची। I've been good, I've been gone, I've been lost in the loop. एबे ग्राइंडर कर देबा। ग्राइंडर करके आनी आछि। देखि परथुए। But I found God once in a vinyl set. तापरे मु नेछि व्हिपिंग क्रीम। क्रीम मिक्सचर करि नउची। आइसक्रीम रे पकेया पय आंबो गुडी को छोटा छोटा करि काटि नउची। They move fast but I drift like smoke. Let the rhythm in my chest be the way I cope. Wrote a song for the days that feel soft and broke. What a healing, don't shout but it still got hope. Let it ride, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run. आइसक्रीम प्रस्तुत करबा। प्रथमे आंबो गुडी को छाणी नेबा। व्हिपिंग क्रीम एवं आंब रस को भलो भाबे मिक्स करि नेबा। पुणी आउ थरे आंब रस नउची। आंब रस को छाणी नउची। ताको पुणी थरे भलो भाबे मिक्स करि नेबा। आइसक्रीम बनेबा पई क्रीम रेडी हेछि। एबे आइसक्रीम कंटेनर रे क्रीम गुडी को भरी नउची। आइसक्रीम कंटेनर रे अल्प किछि आंबो पकई नउची। ता ऊपर क्रीम पकई नेबी। करा हितबा क्रीम गुडी को एबे केक पैन रे नि जिबा।
କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. ଏବେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo se borró. ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ରିମ୍ଟି ଭଲ ଭାବେ ସେଟ୍ ହେବ। ଏବେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଉଛି। 12 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।